मो कटक मो चिंता को मु स्वागत करुच्ची। आज इंडोर स्टेडियम रे आमर टीका दबा तो रेगुलर चली एवं ता सहित ये लोक प्रतिक्रिया बुझा केमती कौन चली एबे कहिबे कटकवासी मो कटक मो चिंता। जीवन करोना समझ दुख तो समझे लोक चलिया कष्ट हो बर्तमान मानी चलिया पड़ो बाध्यता संसार कष्ट पाँच आम ये कौन कर माँ जाइए टीका दवाई जना पड़े तो आमको निहाती नबाकू दरकार समस्त निहाती नबा दरकार आज्ञा। परिस्थिति तो कोरोना सेकेंड वेव आसिया दिन परिस्थिति भाई जटिल आज्ञा लॉकडाउन आरंभ आज्ञा आज्ञा देखा जो 17 तारीख पर लॉकडाउन छुट्टी पाइला जो कर्म कमिका जीविका कि स्टार्ट है लोक मैंने सुविधा रही आज्ञा। आम कटकवासी तो सब स्नेह श्रद्धा भाईचारा थाऊ तो आमको भी कष्ट है ये तो कथा निश्चय हाँ 2 वर्ष पाखापाखि पाखापाखि कष्ट तो निश्चय हो आज्ञा आज्ञा जीविका जीवन आउ कौन सब तो बाधा प्राप्त होती बर्तमान आउ जहाँ भी हो आग तो जीवन दरकार ना तापर तो जीविका आज्ञा आज्ञा कष्ट मष्ट हो आमर एपिसोड ना हूँ एबे कहिबे कटकवासी कटकवासी कौन परिस्थिति से आम लोक पाखे नहीं पहुँचाऊँ मो कटक मो चिंता ता देहरे गोटे पदे कहतु केमती कौन नहीं आसिले बेसी दूर छुंची फुटी तो फ्लड बुकिंग बहुत प्रोब्लेम आम बहुत क्रिएट कर आज्ञा बहुत कष्ट भी आम वैक्सीन ही फ्लड बुकिंग करके निश्चय पाइलु आज्ञा जेहेतु आम बहुत खुशी अच्छु आज केमती अच्छा कहतु आम बहुत बहुत भलरे अच्छे आमको बहुत लोक सहयोग करते कम कराया आईएसआर भी बहुत बढ़िया आमको से प्रति मुहूर्त मानने जोगाजोग करमती कौन चलती बुझुंट आम प्रत्येक मैंने प्रकार सहयोग कर ना अबे तो समस्ते बुझिले जे आम नीति नियम रहा अमानिया कमिले आज्ञा कम आज्ञा नमस्कार। मो कटक मो चिंतार आज आमर कलाकार कौन भावती कटक विषय से पचारा आज कलाकार भारी स्पेशल अच्छा जी आज सोशल मीडिया रे बहु चर्चित अच्छा आपणकर कैंटोनमेंट थानार सब इन्स्पेक्टर तांको ना है राकेश कुमार बेहेरा आमे आज तांको बासभवन में बुझुचु जे कौन आपणकर मन एमती है जे जगन्नाथ गुहारी कले कोरोना केमती चलीज कोरोना प्रथम लहर रे आपन को भी आम देखीचु कोरोना सचेतन पे आप गीत गाई एवं आम सहित अच्छा राकेश कुमार बेहेरा। हाँ राकेश भाई कहतु आपण कौन एमती कथा है। नमस्कार समस्त को राकेश कुमार बेहेरा मो निज घर हूँ केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका थाना अंतर्गत गोबांग गाँ बर्तमान कटक कैंटोनमेंट थाना सब इन्स्पेक्टर भाव काम कर आपण मैंने जानते विगत 2 वर्ष है महामारी कोरोना आमको धराशायी कर सारा धसई पशि आम पृथ्वी को आम भारत आम ओडिशा आज कांदुचे से परिप्रेक्षी में मुझे जो ड्यूटी करूँ बाहर रास्ता पर माइक लोक मैं बुझाऊ था फाइन काटू था जे आपण बुझंतु घरे रुहतु आम आपण बाहर अच्छु आप आराम घरे रुहतु निजक सुरक्षित रखु से मुहूर्त लोक मान स्थिति आचार व्यवहार मानवा न मानवा या लक्ष्य करके मुझे जो बसे घरे मनर गोटे चिंता पशिला जे गोटे गीत लिखी लोक मैंने बुझेबी जेहतु आजिकल सोशल मीडिया बेसी प्रभाव पकाଉଛି लोक मान तार वर्ष मुझे गोटे गीत निजे लिखिक गाई सचेतनता ए वर्ष मृत्युहार एत अच्छी जे से दृश्य देखला बहुत दुख लगुच लोक मैंने 40 45 50 दिन को मरछन खाली ओडिशा तो आमर महाप्रभु जगन्नाथ आमर बड़ प्रभु बड़ ठाकुर ओडिशार ताकू मुझे गुहार कली घरे बसिक गोटे भजन आ गोटे पुराणा भजन स्वर लिखिली एवं राति 1:30 पाखापाखि हम मुझे ड्यूटी फेरिक राति ड्रेस ओह्लैनी से ड्रेस बसिक निजे गाइली जगन्नाथ गोटे भजन कली गुहारी कली हे प्रभु जगन्नाथ दयाकोरी आम ओडिशा को आम भारत को आम पृथ्वीवासी को यही घोर विपद उद्धार कर से गीतर मुझे गायकी पोस्ट करी मो फेसबुक आई आपड़ से पोस्ट कलापर ओडिशा रे गोटे अलगा कथा है कौन ना बहुत लोक ए कथाटी को एत सम्मान देइछंती आपणकर आचार व्यवहार मनीषपुणिया से गोटे माने अलग कथा ही जाइए आज आप बहु चर्चित भितर अच्छा तो आपन केमती लगुच मत तो बहुत खुशी लगुच माने बहुत खुशी लगुच जो परिश्रम करी मात्र 15-20 मिनिट्र परिश्रम से 10-15 मिनिट लगी मत लिखापी गीत टी भजन टी गायापी 10 मिनिट लगी
ତା ଭିତରେ ଏତେ କମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ ମାନେ ମନେ ହେଉଛି ନିଜକୁ ନାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ଆମେ କାରଣ ଆରଥରକ ସଚେତନ କଲାବେଳେ ମିଶିକି ମୁଁ ବି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ବି ସେଠି ଥିଲେ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ବି ଖୁସି ଯେ ଆଜି ମୋ କଟକ ମୋ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ମୁଁ କରୁଛି ଯେଉଁଟା ରୂପକ ଭାଇଙ୍କର ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ଏଇ କଥାଟି ନେଇପାରିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆମ ନିଜ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବାଙ୍ଗ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଖରେ ସେ ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ରାଜକନିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବାଙ୍ଗ ଗାଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି +3 ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠି ଗାଁରେ ଥିଲି ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ କଟକ ଆସିଛି 2015 ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଜଏନ୍ କଲି 2019ରେ କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ କଟକରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଅବିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆମର କରୁଛୁ ମୋ କଟକ ମୋ ଚିନ୍ତା ବାଇମୁଣ୍ଡି ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନାଁଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଥିଲୁ 19 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା 18 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କର ହେଲା କଟକ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋତେ କଟକର କଟକ ଚଣ୍ଡୀ କଟକବାସୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ ସେବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲି କଟକରେ ଆସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକରେ କଟକ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ସହର 1000 ବର୍ଷର ସହର ଏଠି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏଠି ସବୁକିଛି ଦହିବରା କଟକର ଦହିବରା ତ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ତାରକସି ଚାନ୍ଦି ତାରକସି ତା ଭିତରେ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଚାକିରି କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଏ ଟିକେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି ବି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ମୋତେ କଟକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କଟକରେ ନିଜେ ଆଜି ରହିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଥା ଭୁଲିଗଲି କଟକର ଭାଇଚାରା ଆଜ୍ଞା କଟକର ଭାଇଚାରା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉ କି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଠି ସାଇ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କୋଅପରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଏଠି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏମିତିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ରାକେଶ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସେ ନିଜେ ଗୀତିକାର ଗୀତ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ରାକେଶ ବାବୁଠୁ କେମିତି କ'ଣ ରାକେଶ ବାବୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇରେ ଆମ ଟିକି ଝିଅ ଆସିଛି ହଉ ଗୀତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୋର ଜନ୍ମଗତ କଳା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖି ପକାଏ ଏମିତି ବହୁତ କବିତା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ ରହିଯାଇଛି ସେ ପୋଥି ଭିତରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତିଆରି ହେଲା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଜଣାଣ କରିବି ଗୁହାରି କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କର ଆମକୁ ଏ ମହାମାରୀରୁ ଆମର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ପାଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ରେଷ୍ଟ ସମୟ ଶୋଇବା ସମୟକୁ କାଟିକି ଗୀତ ଲେଖି ପକାଏ ବସିକି ତାପରେ ସେଦିନ ଭାବିଲି ଯେଉଁଦିନ ଲେଖିଲି 1:30 ରାତିରେ ଫେରିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ 1:30 ରାତିରେ ଫେରିକି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଇବି ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲା ବସିଲି ନିଜେ ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଦେଲି ଘର ଭିତରେ ଗାଇଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ପୁରା ଭାବର ସହିତ ଗାଇଲି। ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ଆଜି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ ଜାତିକୁ କେତେ ଆଉ ଦବ କଷ୍ଟ କରୋନା ରୂପକ କାଳ ଖେଳୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ କରୋନା ରୂପକ କାଳ ଖେଳୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ ହେଉନି ଟିକିଏ ଦୟା ଦେଖି ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣିବ ଆଜି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଟା ଏତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଟକ ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କଟକ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଏତିକି କଟକବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି କି ଆପଣ ବି ଦେଖିନଥିବେ ତ ତା'ର ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବାର 2-4ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ମାନିକି ରଖିବା
बर्तमान समय दुईटा मास्क पिंधा दुईटा मास्क बाहर को बाहर मात्र दुईटा मास्क पिंधा जिनस किनापी जो जाऊँगी लोक मध्य सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवा छाड़ी रहा विशेष कथबार्ता हाँ ना एवं घर बाहर पूर्व आ घर पशिया पूर्व हाथ सानिटाइज करवा साबुन रे हैंड वाश हाथ धोवा ये कथा आम मानिले महामारी को आम परास्त कर किसी दिन अपेक्षा से पलैजा आम कौन आ गोटे मजा कथा है आप कैंटनमेंट थानार सब इन्स्पेक्टर गोटे जगन्नाथ भजन गाई कोरोना उपरे जी गायकी सचेतन करछंती आउ सी एटा बे भाइराल बहुत जोरे हो जाइए इंटरव्यू मुझे नहीं एपिसोड रे देखैबु आमे आपन केम लागुची से तो बहुत भल लाଗୁଛି जदि आमर ये प्रोग्राम टी मो कटक मो चिंता भल लगुच ताल कमेंट बॉक्स रे आमको कमेंट दबा को भूलिबेनी लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे मो कटक मो चिंता गोटे एमिति प्रोग्राम जोटा कि कटक रो उपरे प्रोग्राम टी तो ये प्रोग्राम रे आपण माने कटक रो जेकोनी स्थान रे जहाँ होउची तारी विषय रे आमको कहले अवगत कले आमे जाई पहुँचिकी से कथाटी को समस्त लोकलोचन नजर को आनिमु एवं मो कटक मो चिंता आपन केमती लगुची आपन जणाइमे।